teman-teman, gimana? Payet punya apa? Hai teman-teman. Payet punya apa itu? Play-Doh. Oke, coba pengen lihat teman-temannya Oven. Ayo kita buka. Oke. Ayo coba. Wah, buka. Oven, bukain punya Upa. Ini tiga punya lihat. Oh, warna apa itu? Oh, ini orange. Warna oranye. Buka. Oke. Itu warna apa, Orange. Ya, itu yang dipegang warna apa? Nih, Blue. sana sama A. Sama A sana, warna blue. Situ duduk sama A. Oke. Ini bukan blue, ini purple. Purple, oke. Loh, Ufa lihat sini. Ufa. Ayo kita keluar. Oke. Kita keluar. Ayo. Dapat di sini aja yuk. Kita di. Kamu bikin apa? Burung. Burung, coba bikin burung. Ufa bikin apa? Wow. Nih. Ufa bikin apa? Bikin burung juga. Wih, oh bulat-bulat gitu. Itu Iya. warna apa, Warna blue. Ini caranya kayak gini. Oh gitu. Upa warna apa? Kuning. Kuning. Coba bikin, ayo. Upa bikin apa? Bikin kucing ya? Gimana bikinnya coba? Aku bikin anjing. Oh, bikin dog. Coba Aku bikin. bikin burung dan Oke. anjing. Ini caranya kayak gini. Oh gitu. Nih. Weh, Upa keren. Upa bikin apa? Bikin apa, Upa? Upa bikin apa ini? Keren. Nih, taruh lagi. Bikin cacing ya, Upa ya? Upa bikin cacing. Aku pintar. Oke. Bikin apa? Bikin car. Bukan, aku bikin. Cacer top aja, bikin cacer top. Enggak, aku bikin lingkaran. Oke, bikin lingkaran. Enggak lengket loh. Lengket. Enggak. Oh, coba Bapak lihat lingkarannya kalau udah jadi ya. Ini udah selesai. Tuh. Coba. Ya nih. Wow. Upa bikin apa? Bikin masak-masakan ya, beli-beli. Itu ya. Beli-beli. Mana tadi potongannya? Aku nih. Yeay. Upa bikin apa? Bikin apa, Upa? Wow, bikin apa ya? Bikin cacar top bukan, Aku ini. Bikin apa itu? Boom, boom. Wow, big ya. Besar sekali, warna apa itu? Rakyat coba jaya mau robot apa? Warna blue ya? Salam, aku bikin di. Apa itu? Cacing. Bi. Bukan, ini namanya kontit. Sosis, oh. Sosis. Ini bisa bergoyang-goyang. Coba goyangin. Bisa goyang. Iya. Ya, kapot. Itu warna greennya,
Coba bikin warna green. And set one. Bikin cocis. Potong-potong ya. Enggak, aku mikirin. Mana Upa? Ini jangan masukin. Ini kan bal roti, jangan buat di luar. Ebi bikin apa? Beli-beli. Beli-beli. Udah dulu ya. Oke. Santai. Oke, oven. Wow, sudah matang belum? Upa bikin apa? Dia bikin kopi, dia masak. Ya, pop it. Rasa dia. Hebat, ini celengannya. Mana tadi ya? Celengannya Fayat. Papa, tadi celengan Fayat mana, Papa? Tadi celengan aku. Tadi yang kecil. Mana tadi? Celengannya Fayat. Yang kayak ulang tahunnya Fayat. Mana tadi? Mana celengannya Fayat? Baba, celengannya Fayat mana? Hanya di kita. Mereka aku jangan. Di kelas. Upa bikin apa? Tuh. Aduh, aku udah. Yang kunci. Main apa? Upa makin pop it ya? Masukin pop it ya? Tunggu. Udah. Apa tuh? Masak apa? Pie. Mana lihat file-nya? Wow, I like. Pie. Keren. Upa bikin apa itu? Upa pop it ya? Wow, pintar-pintar nih anak baba nih. Wah. Wow, warna apa itu, Green. Green. Bau. Bau nih bau. Udah dulu ya nih videonya ya. Bye-bye teman-teman dulu. Teman, kita mau lagi ya. Bye-bye. Gitu gimana? Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gimana bye-bye-nya? Dadanya gimana dadah? Sampai jumpa.